नमस्कार योगाफिट ओडिशा यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज आम अर्ध मत्स्यासन बा माछ मानकर अर्ध प्रभु मुद्रा आज करवा। यह आपणकर अंटार नमनीयता एवं आपणकर पाचन क्रिया को वृद्धि करने सहित आपण फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाई थाए एवं डायबिटीज एवं आपणकर पानक्रियाज को स्वस्थ रखिबारे से हेल्प मध्य करिथाए। प्रथमे आपण दंडासन रे बसी जांतो एवं आपणकर राइट गुड़ को आपणकर बंका करिकी लेफ्ट गुड़ साइड थाईर बा जंघर आर पाखे रखंतु एवं आपण को लेफ्ट लेग को एवं बंका करिकी आपण को हिप पाख को आणतु एवं आपणकर लेफ्ट हैंड को ऊपर को उठेकी इनहेल सहित बा निश्वास लेकी आपण को राइट लेग बा आंठू साइड रे रखंतु एवं एक्सेल करी छाड़ी दियंतु निश्वास को एवं आपण को राइट हाथ को धीरे की पछ को नियंतु एवं आपण को बेक एवं आपण को फेस आपण को चेस्ट सबू बैक साइड को देखिकी रहंतु एवं एमिति अवस्था रे 20 रु 30 सेकंड एमिति रहंतु। एवं धीरे धीरे पूर्व अवस्था को फेरी आसंतु। लेफ्ट साइड करिबा लेफ्ट को धीरे धीरे बंका करतु आपन थाई राइट गुड़र थाई बा जंघ पाखरे रखंतु एवं राइट लेग को धीरे धीरे बंका करंतु ताको आपन को अंटा पाखरे रखंतु बा हिप पाखरे रखंतु एवं आपन को राइट हाथ को हैंड को ऊपर को उठांतो इनहेल एवं एक्सेल करिकी ट्विस्ट करंतो एवं अंटा को ट्विस्ट करिया सहित आपनकर लेफ्ट लेग रो आंठू पाखरे आपनका हाथ को रखंतु एवं आपनको फेस एवं आपनको नेक एवं आपनको चेस्ट एवं बैक साइड को मोड़ी की रखंतु एवं यही अवस्था रे 20 रु 30 सेकंड रुहंतु।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଡୋମେନ୍ ରିଜନ୍ ବା ପେଟ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଗାନ୍ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାନକ୍ରିଆଜକୁ ସେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଟା ସେଲ୍ରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ଲେଭେଲକୁ ସେ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଙ୍ଗସର କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲଙ୍ଗସର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଶରୀରର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ, ସପୋଜ୍ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ, ଏଲ୍ବୋ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଥାଇ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ କିମ୍ବା ନି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିନ ୱିକନେସ୍ କିଛି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଥିବ କି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ବା କୌଣସି ଜ୍ୱର ଫରାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ।